केते तपस्यार पुण्य फल तुमे केते तपस्यार पुण्य फल तुमे दिया थरे तुम देखा दिया थरे तुम देखा अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा ओंकार शून्य रे पूर्ण बिंदु साजी आसियछ अवतरी तुम संतानर मंगल पाईकी साधनार मंगधरी ओंकार शून्य रे पूर्ण बिंदु साजी आसियछ अवतरी तुम संतानर मंगल पाईकी साधनार मंगधरी त्रिधा जगत रे महाशक्ति रूपे त्रिधा जगत रे महाशक्ति रूपे तुमे मा दिव्य सम्भूत दिया थरे तुम देखा अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा महेश्वरी तुमे ज्ञानमयी देवी महेश्वरी तुमे ज्ञानमयी देवी सर्वजयी महाकाली पूर्णतारे तुमे महासरस्वती संगति रे महालक्ष्मी तुम आगमने भरी जाऊ शांति तुम आगमने भरी जाऊ शांति धैर्य प्रगति समता दिया थरे तुम देखा अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा केते तपस्यार पुण्य फल तुमे केते तपस्यार पुण्य फल तुमे दिया थरे तुम देखा दिया थरे तुम देखा अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा ओल्लाई आनिछ ए धरा धामरे अतिमान सरसत्य
स्वर्ण सेतु साजी रहिछ तुमेमा देवा पाई अमरत्व ओह्लाई आनिछ ए धरा धामरे अति मानसर सत्य स्वर्ण सेतु साजी रहिछ तुमेमा देवा पाई अमरत्व भरिदिय मागो ए मन प्राण रे भरिदिय मागो ए मन प्राण रे तुमरी दिव्य चेतना दिय थरे तुम देखा माँ दिय थरे तुम देखा अदिति तुमे माँ असीम सकति साधनार अग्नि शिखा अदिति तुमे माँ असीम सकति साधनार अग्नि शिखा केते तपस्यार पुण्य फल तुमे केते तपस्यार पुण्य फल तुमे दिय थरे तुम देखा दिय थरे तुम देखा माँ दिय थरे तुम देखा। माँ वंदे मातरम। परम कारुणिक से अग्नि पुरुष अग्निमय पुरुष परम प्रभु श्री अरविंद एवं स्रोतस्विनी मंदाकिनी धारा से प्रेममयी प्रज्ञामयी दिव्य जननी मां पदारविंदरे आम समस्त विनम्र भक्ति भरा प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ संध्या। दूर दूरांतरे थाई भगवत कार्य सहयोगी समस्त मातृ संतान मानू मोर प्रणाम श्रद्धा नमस्कार। ए शांत सुंदर संध्यारे माँ एवं परम प्रभु को पूर्ण आंतरिकता और पूर्ण श्रद्धार सहित प्रार्थना करी कार्यक्रम को जीवा। आज कार्यक्रम रही मां रचित मातृ रचनावली वॉल्यूम 9 पेज 31 श्रद्धा आलोचना रही आलोचना करेंगे सीमा अपा। अपा प्रणाम। आपन को अनुरोध एबे आलोचना आरंभ करूँ। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानू मोर शुभेच्छा प्रणाम। वंदे मातरम। मां को निकट में आंतरिक प्रार्थना रखिबा। आमे जो प्रश्नोत्तर टिके आमे आज कंटिन्यू करिबा। तार टाइटल होची आमे दिव्य मार्गदर्शन केमिति पाइबा। तेणु मां को निकट से प्रार्थना रखिबा प्रति क्षण रे आमको से दिव्य मार्गदर्शन मिलू। आमे आमर जीवनर प्रतिटी पदक्षेप को से दिव्य मार्गदर्शन रे प्रेरित होई आमे परिवार सामर्थ्य हासिल करू। मां आमको सेमती प्रस्तुत करंतु। ए प्रार्थना सहित आमे आज आलोचना को आरंभ करियार प्रयास करिबा। आमे टॉपिक जमती कहले जे दिव्य मार्गदर्शन केमिति पाइबा तारी हेड रे आमे पढ़ी के जाउचे। आमे आगरु पढ़ी के आसिले मां कहले जेतेबेले जणे जोग जेतेबेले जणे करिवो जेतेबेले एई दिगरे अभिष्ट होई कि रहिबो से निश्चय खोजिबो तार विवेक देकी से खोजिबो जे से कोन करूची किछि प्रेरणा पाइला कहा प्रेरणा रे से को प्रेरणा रे प्रेरित होई कार्यटी कला सेटा गोटे गोटे एटा विवेकर दृष्टिकोण रु आसीची ना तार गोटे प्राणिक दृष्टिकोण रु आसीची। एमती करिकि से डिसर्न करिवो से खोजिबो
से बाछिकी बाहर करिबो जे मु कार्यटी तो कली ए कार्यटी करबा पश्चात रे मोर एक्चुअली मनोभावटी कोन थिला मोर अहंभावटी थिला मोर स्वार्थपर भाव थिला मोर परस्वीकारता भाव थिला से खोजिबा चेष्टा करिबो निश्चित रूप से चेष्टा करिबो ना मु गोटे विवेक अनुଯାୟୀ गोटे कार्य स्वतः प्रवृत्त भाव रे कार्य करिछि से खोजिबो मा तापरे हमकु आगु कहिले इभेन जीवन रे जो हम चलणी भितरे जो बड़ बड़ इंस्टांसेस बड़ बड़ जो कोन कहबा माइल स्टोन भलिया जो घटना गुडी को घटे हम गोटे नुआ चाकरी जॉइन करिबा गोटे चाकरी छडी आ गोटे चाकरी को जिबा विवाह करिबा की न करिबा जदी करूचे काहा को करिबा काहे की करिबा गोटे जगह रे बसती स्थापना करजे ताको शिफ्ट करके आ गोटे जगह को शिफ्ट कर जिबा दिस आर द माने बहुत बड़ बड़ इलस्ट्रेशंस को हम जीवन रे बड़ बड़ घटना गुडी को सब तो ए घटना गुडी करे केमिति आमे केमिति का कोन करिबा मा कहउचंदी एथि मध्य तमर एटीट्यूड मैटर जदी तुमे जोगरे अछ ताहले एथि मध्य तमर एटीट्यूड मायने रखुछि जे तुमे को एटीट्यूड रे विवाह करिवो बा न करिवो बा जहा को करूचो काहे की करूचो कोथि पई करूचो गोटे चाकरी करिवो बा न करिवो जदी करूचो काहे की करूचो को उद्देश्य रे करूचो गोटे जगह छाडी आ गोटे जगह को जेचो काहे की करूचो व्हाट इज योर एटीट्यूड ये भी जोग रे ए जिनसटा को भी तुमको डिसर्न करबा को पड़िबो तुमको खोजिबा को पड़िबो मु मटेरियलिस्टिक वे रे जाउची की ना मु मोर जो माने आहुरी मो निजको गोटे जगह रे मोर जो अछि क्वालिटीज मो भीतरटा को आहुरी मते स्कोप मिलिबो मु कार्य रे निजको आहुरी प्रदर्शित करि परिबी एई भाव रखि जाउची की को भाव तुम खोजिबो आमे जो स्थिति रे आमे रहिचे आमे ताको खोजिबार प्रयास करिबा तो ए जो खोजिबा ये भी कोन सहज कथा की खोजी कि ताको डिस्क्रिमिनेट करिबा ताको खोजिबा ऑप्शन बाहर करिबा जे हां मु कहा लागि प्रेरित हे कार्यटी करूची कोन करूची बहुत कथा एई परिप्रेक्षी रे पुनी आगो को जाय कि और गोटे उदाहरण मार देले गत थोरा हमर अपा आलोचना करथिबे मु अलगा काम लागि एब्सेंट रहि गेली जो चाहरे कॉफी रे चीनी पकेबा କଥା मा कहले गोटे तरुणीटी एमती मते प्रश्न करथिले जे चाहरे कॉफी रे हम केते चमच चीनी पकेबू हमु केमती बुझा पड़िबो एथिरे हमकु कोन डायरेक्शन आसीबो कोन प्रेरणा आसीबो तो माँ कहले एई सब क्षुद्र कथा रे भगवान मुंड खेलांती नहीं एटीट्यूड कोन तुमे को एटीट्यूड रे तुमे चाहाटा को अधिक स्वादिष्ट स्वाद पाई का तुमे आमे जते बार देखिबा सब आमे खाद्य परिप्रेक्ष्य को पड़े कोनोसी काम किंतु नगण्य नुहे चाहारे चीनी पकेबा काम नगण्य नुहे काम माने कामटी क्षुद्र किंतु ता पछे गोटे एटीट्यूड भी तो अछि ना आमे स्वादिष्ट करी नबा पाई आमे तो सब बेले हमर खाद्यटी को आमे को भाबरे ने हमर ग्रीडीनेस आमे सब बेले खाद्यटी को ग्रहण करूथाय बा हमर गोटे एडिक्शन हिसाब रे जदि आमे चा कॉफी कथा कहिबा कि अन्य कोनोसी जिनिस को आमे इंटेक करिवा कथा कहिबा इफ सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन इज देयर जदि कि छोडा आमे निशासक्त भाबरे नउचे तो तार एस्पेक्ट भी अलग बदली जाउची प्रत्येक कार्य काहे कि ना आमे गोटे एई स्टेट को जिबा आमे आगु को पढिबा पणी हमको मा पढे कि नेबे आमे गोटे एई स्टेट को जिबा जे आमे कर्ता कार्य एवं क्रिया देयर विल बी नो डिफरेंस नॉलेज बाय आइडेंटिटी जोठी कि नोयर नोन एवं नॉलेज ए कहबे जोठी कर्ता एवं कार्य एवं परिवार जो क्रिया पद्धति ए कहबे केमिति आमे जते बेले मु गोटे थरा आउरी हमर सब पाठचक्र आउ अन्य पाठचक्र बदे कहिदेली कहिछि कि नै कहिले मध्ये आउतरे कहिबार किछ असुविधा नै स्वामी विवेकानंद जते बेले एक्सपीरियंस हैला सब किछि ब्रह्म बोले एक्सपीरियंस हैला प्रथमे से हाजरा महाशय बोले जणे थिले तांगर से एरे आश्रम रे सेपटे अछंती अन्य जगह अछंती तांगर पास अछंती रामकृष्ण परमहंस तो कथा होचनी नरेंद्र आ से हाजरा महाशय कथा होचंती जे कोन अछि कोन सब किछि ब्रह्म ठाकुर कहउचंती खाली मो सब केमती ब्रह्म होई जिवे गिना ब्रह्म ताटिया ब्रह्म ताली ब्रह्म गाड़ी ब्रह्म सब किछि ब्रह्म खाली संसार जहा के सब ब्रह्म हसा हसी होचंती माने मजाक करी से सुनी पारिले अधा ट्रांस अवस्था रे थिले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो आसी गले कोन कहउछ रे नरेंद्र बोली के तांग कांधरे हाथ पकई के समाधिस्थ होई गले विवेकानंद कहिगले एटा रामकृष्ण कथामृतर गोटे कॉन्टेक्स्ट रे एटा कहउछ रामकृष्ण लीलामृत ना कोन तो जेमति का समाधिस्थ होई गले ता पर ठारू धीरे धीरे तांको आसिला सब से उपलब्धि से सबुटी जहा देखुचनी ब्रह्म गिना ब्रह्म थाली ब्रह्म माँ खाया को दोचनी माँ भी ब्रह्म खाद्य भी ब्रह्म
माने आमे गोटे स्टेट जाउछन रास्ता रे गाड़ी मोटर भी ब्रह्म सब किछि ब्रह्म आ किछि फरक भेद भाबी पर देखि पर नांती केते दिन जाय एमते तांकर ये अवस्था रहिला तेणु आमे जेते बेले आउरी ऊर्ध्व को जेते बेले आमे आगो को जीवा मां हम कोन कहउछन तुमे जेते बेले गोटे बोतल को पानी भी ढालुछ तुमे सेते बेले एई प्रकार कंसंट्रेशन भीतर तुमे रहिबो काहेना तुमे सेई उपलब्धि को जीवो जे बोतल भी तुमे पानी भी तुमे आर बोतल भी तुमे दुईटी जाक बोतल भी तुमे पानी ढालिबार प्रक्रिया भी तुमे एई प्रकार गोटे एकाग्र एई प्रकार एकाग्रता दे गले एटा तो एकाग्रता आमे एई अनुभव रे बंचिबा जे देयर इज नो डिफरेंस आमे जहा कार्य करूचे एवं जहा को नै कार्य करूचे एवं जेउ कार्यटी करूचे ता भीतर किछि फरक नथिबो एई प्रकार गोटे स्थिति को हमको आगो को जीवार अछि तो मां सेति में हम कहले मार्गदर्शन कथा जे तळे आसिला से चा कॉफी कथा क्षुद्र कथा केते चाह पकेबी केते चीनी पकेबी ये प्रश्न एठी नै प्रश्न एटीट्यूड मां से कथा को हम गत थर अपनिश्चय आलोचना नै थिले तापरे हमें आज परवर्ती एको जीवा परवर्ती पैराग्राफ रु हमें आलोचना करिबा एठी पेज नंबर 30 रे तापरे मां कहउचंती इट इज द सेम विथ ऑल द लिटिल थिंग्स one does at every moment से चाह कॉफी उदाहरण कथा आसिला माता को कहि के तापर कहउचन मां को जते जते छोट छोट घटना अछि सब क्षेत्र रे ए प्रति क्षण रे one does at every moment प्रति क्षण रे जने जहा जो करूथाए जते जते क्षुद्र घटना ता संगे एई घटना एई प्रकार ही कथाटी जड़ित रहिछि तो डिवाइन कॉन्शियसनेस डज नॉट वर्क इन द ह्यूमन वे जो भगवत चेतना जो दिव्य चेतना से मनुष्य जेमितिका पथ अवलंबन करके चलुची सेही प्रकार पथर से जानते नहीं इट डज नॉट डिसाइड हाउ मेनी लम्प्स ऑफ सुगर यू विल पुट इन योर कॉफी ये डिसाइड करिबेनी तुम केते सुगर तम कॉफी रे तुमे पकेइबो से कथा डिसाइड करिबेनी इट ग्रेजुअली पुट्स यू इन द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्शंस थिंग्स एन एटीट्यूड ऑफ कंसेक्रेशन सपलनेस असेंट एस्पिरेशन goodwill, plasticity, effort for progress, and this is what counts much more than the small decision you take at every second. मां कहउचनी मां कहले तुमको ग्रेजुअली धीरे धीरे जतिके जतिके आमे मां का सहित युक्त होइके रहिबार प्रति मुहूर्त रे प्रयास करूथबा एवं आम भितरे ए एस्पिरेशन मां तुमर प्रेरणा केमिति मु पाए प्रति मुहूर्त मार्गदर्शन केमिति मते मिलु एई प्रकार जते बेले आमे भावटी रखी आमे जते धीरे धीरे आमे जीवा आगो को जीवा ये तो साधनार पार्ट प्रति मुहूर्त रे मां को मने पकेइबा मां का शक्ति को आवाहन करिबा मां को मने पकेइला माने ही मां को उपस्थिति थाए आमे हम अहंग जोगु मां को भूली के हमें अहंग रे काम करू पछरे मां को मने पकू तो मां को मने पकेइला माने कार्यर धारा भी बदल जो एठी भी मां कहिथिन से कथा आगुरु अलगा जगह रे हम पढितले आज भी एथरे भी अछि आगु को पढिबा मां कौन कहले मां कहले डिवाइन कॉन्शियसनेस कौन करिबो ना ग्रेजुअली पुट्स यू धीरे धीरे से तुमको कुआडी के नबो इन द राइट एटीट्यूड तुमे आसी जीव धीरे धीरे तुम भितरे मार्गदर्शन चाहूछ ना आसीबो कुआडे ना टुवर्ड्स एक्शंस एंड थिंग्स जहा जहा वस्तु जहा जहा कार्य तुम सम्मुख जहा जहा सब देखुछ घटना घटिबो सब करिवो तुमे धीरे धीरे तुमे ता भितर तुमे आगो को चलिबो कोन सब आसीबो ना एन एटीट्यूड ऑफ कंसेक्रेशन निजको देई दबा कंसेक्रेट करिबा सपलनेस एंड प्लास्टिसिटी बोथ आर लगभग समान मीनिंग जो स्थिति स्थापकता बोली ओडिया रे लिखा है किंतु से एकटा कथा स्थिति स्थापकता जोटा को हमें लगभग समान फ्लेक्सिबिलिटी वन टाइप फ्लेक्सिबिलिटी किंतु आधे निश्चित रूप सूक्ष्म माने डिफरेंस थिबो अदरवाइज मा ए टर्म देई न थांते सपलनेस असेंट माने कोन से जिंस को गोटे असेंट दबा माने कोन से जिंस गोटे माने एग्री करिबा गोटे सम्मति दबा ए प्रकार एंड एस्पिरेशन रो एटीट्यूड से भी डेवलप करि जीवो एंड गुडविल अभिप्सा एवं सद इच्छा एंड प्लास्टिसिटी हमें जोटा नमनीयता ए प्रकार एंड एफर्ट फॉर प्रोग्रेस ये सबुर एटीट्यूड से आम भितरे तैयारी करेबे ग्रेजुअली पुट्स यू इन द राइट एटीट्यूड कुआडे नेबे ना टुवर्ड्स एक्शंस एंड थिंग्स ता भीतर कोन ना कंसेक्रेशन रो एटीट्यूड सपलनेस रो एटीट्यूड असेंट रो एस्पिरेशन रो गुडविल रो प्लास्टिसिटी रो एंड एफर्ट फॉर प्रोग्रेस हम जो प्रयास करूचे धीरे धीरे आमे एबे कोन
ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ତୁମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଥିବା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଥିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ମା ଆମକୁ 100 ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିକି ଚାଲୁଥିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣି ବି ପାରିନଥିବା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତିର ସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଇଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଘଟୁଥିବ, ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବା। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ ତାକୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିଜିଡଲି ଭାବି ତାରି ନେଇକିରି କୋହ ଶୋକ ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ହେଇପଡୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମା ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିବେ ଆମେ ସେଠୁ ହଟି ସାରିବାଣି। ଆମେ ସେ ଯୋଉ ରିଜିଡିଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମେ ସେଠୁ ହଟି ସାରିବାଣି ଏବଂ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ହବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି ରିଜିଡିଟି? ତା କାରଣ ତ ଗୋଟିଏ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକିରି କାଲି ଯେମିତି ପଢା ହଉଥିଲା ଆମର 16th ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କିଛି ପର୍ସନକୁ ଜାବୁଡି ଧରିକିରି କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ବଡି, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଇମୋସନ, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଥଟ୍ କହୁଛି ସେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସେ ଧରି ପକେଇକି କହୁଛି ନା ମୁଁ କିଏ କହୁଛି ନା ଅହଂ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ହଉଛି ସବୁର କାରଣ ଜଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଗହରା ହେଇଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ନଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ମାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାହତ ଥିବ ଯେ ମା ମତେ ବତେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ନ କହିବା ଜାଗାରେ କହି ପକଉଛି, କହିବା ଜାଗାରେ କହିପାରୁନି, ମା ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ପିରେସନ ଲାଗି ରହିବ ଆଜି ଯାହା ହେଇନାହିଁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତା ହେଇକି ଆଗରେ ସେ ଘଟି ଯାଇଥିବ। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ମା ବୁଝେଇଲେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି and this is what counts, ଏଇଗୁଡିକ ହିଁ ବେଶୀ ମାଇନେ ରଖେ, ଏଇଗୁଡିକ ମାଇନେ ରଖେ much more than the small decision you take at every second। ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପଚରା ଗଲା ଚାହାରେ କେତେ ଚିନି ପକେଇବି, ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଖାଇବି କି 2ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇବି, ମା ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଖାଇବି କି 2ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇବି। ମା କେବେ ଟିକେ ଢୁଙ୍କିକି ଦେଖିଲୁ ଭିତରକୁ? ଲୋଭରେ ଗ୍ରାସିବାକୁ ବସିନୁ ତ ଏଠି, ଲୋଭରେ ନା ତୋର ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ? କାରଣ ଆମକୁ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି ନା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାଉ ନା ଆମର ଗ୍ରିଡିନେସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଉ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଯାଉ, କୋଉଠି ଯାଉ, କେମିତି ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ? ଆମେ ଆମର ଅହଂକୁ ନେଇକି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ ନା ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଘଟିଗଲା ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରୁଛୁ? କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ମାନେ କନସିୟସ୍, ଏଇ ତ ପଢୁଛି ଆମେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ର ୱିର୍ଲିଂ ଚାଲିଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚକ୍ର, ଆଣ୍ଡ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେବଳ ଭ୍ରମ, ଆମର ବୁଝିବାରେ ଭ୍ରମ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଟାକୁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି, ସେ ଭ୍ରମ ନଥିଲେ ବି ଅଚଳ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ରମରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଭ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସାଇକିକ କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସାମ୍ନାକୁ, ତେଣୁ ସେ ଅହଂର ଭ୍ରମତ୍ୱରୁ ଇଲ୍ୟୁଜନରୁ ହଟିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ତୁମେ ଯୋଉ ବସୁନ କି କେତିକି ଖାଇବି, ମା ଯିବି କି ନାହିଁ, ମା ଭୋଜିକି ଯିବି କି ନାହିଁ, ଆଜି ମା ମୋ ଝିଅଟା ଭୋଜିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ତୁମେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପଚାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ବି ପଚାର ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ ଲୋଭ ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନା ମୁଁ ନିଜର ଯୋଉ ନୂତନ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଧାନ ସବୁ ଆଣିଛି ସେଗୁଡିକ ଶୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନା ମୁଁ କେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ଫର ହ୍ୱାଟ ରିଜନ? ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏସବୁକୁ ଦେଖନି, ତୁମେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମକୁ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ କରୁଛି। ଆଇଦର ଯିବି ବା ଯିବିନି। କାହିଁ ଯିବିନି? ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ପାଖ ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ନହେଲେ ନାଇଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁନଥିଲା କାହିଁ ଯିବି? ନହେଲେ କିଛି ମନମୋଟାବ ହେଇଯାଇଥିବ କାହିଁ ଯିବି? କି ନହେଲେ ମତେ ଦରକାର ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା କାହିଁ ଯିବି? ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଆଇଦର ଯିବି ବା ନ ଯିବି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆଙ୍ଗେଲ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୁଝି ହଉଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ, ଇଏ କାହା ଉପରେ ଆଧାର? କଣ? କେବଳ ଅହଂ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କନସିକ୍ରେଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବା ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ବା ନ ଘଟିବ, ଆଇଦର ହୁଏ ଗୋଟେ ତ କିଛି ହବ, ଘଟିବ ବା ନ ଘଟିବ। ଯଦି ଘଟିଗଲା ତାହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଗଲି, କଣ ପାଇଁ ଗଲି, ବେକାର ହେଇଗଲା, ନ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବା ଯାହା ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମତେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିବ ନାହିଁ। ବା ଯଦି ନ ଯାଇପାରିଲି, ଆରେ ହେ ଗଲିନି ଯେ ପୁଣି କିଛି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ତ। ଏସବୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରହିବ ନାହିଁ ନା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଡନ୍ ହେଲା। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଡନ୍ ହେଲା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା, ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି। এইটা ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଯାସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭାଇଟାଲ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ ଟି ରଖିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସୁପରଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଟିକେ କରିଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଆଇଦର ୱେରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିପରକ୍ୟୁସନ ଆଣିବ, ଆଇଦର ୱେରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆଣିବ, ରିଆକ୍ସନ ଟେ ଆଣିବ। ତ ଏକଥା ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ one may try to find out what is truest thing to do। ତେଣୁ କଣ ସେ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କରିବ, one may try to find out, ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ନା ସେଇ କଣ ସେ truest thing, ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେ କରିବ। But it is not by a mental discussion or a mental problem that these things can be resolved। ମନ କିନ୍ତୁ ପାରିବନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍କସନ ରେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ପକେଇକିରି ଏଇ ଅପସନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଆ ଲାଭ, ସେଇ ଅପସନ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଆ କ୍ଷତି, ବା ଏଇ ଅପସନ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଆ ଲାଭ କ୍ଷତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଯଦି ଆମେ ପକେଇକି ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବାକୁ ଯିବା, ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି but it is not by a mental discussion or by a mental problem that these things can be resolved। କିନ୍ତୁ এইଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ truest thing ଟା କରିବା, କଣ ମୁଁ କରିବି, ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜଣେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ମା କହୁଛି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜଣେ ଖୋଜିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନସିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। or a mental problem, ଯାହା କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, that these things can be resolved, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ରିଜଲ୍ଭ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ। It is in fact by an inner attitude which creates an atmosphere of harmony, progressive harmony, in which all one does will necessarily be the rest thing that could be done in those particular circumstances। ଏଠି ମା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମା କହିଲେ it is in fact by an inner attitude। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଦରକାର ନା ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମର କଣ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝୁଛେ। କାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କାହାକୁ କହିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ କଲେ, କଣ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ? ଆମେ ବାହାଦୁର ଦେଖିବାକୁ କଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାକୁ କଲେ, ନା ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ନା ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକିରି କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଆପ୍ରିସିଏଟ କରେ, ପ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଟାଇପ ର। ତ କେହି ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଣେ ଆଉ ମା ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ। ପ୍ୟାମ୍ପରିଂ ପଶ୍ଚାତରେ ହୁଏନି କି ଆମେ କରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରିଟେନସନ ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତଟାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯଦି ପ୍ରିଟେନସନ ଟା ତୁରନ୍ତ ଆମେ ହଟିଯିବା ତୁରନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହଟିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ମା କହିଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରର ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯଥାର୍ଥତାଟି ଆସିଯିବ, ତୁମ ସାମ୍ନା ବାଲା ବଦଳିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଟେନସନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସତ୍ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସତ୍ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ମତେ ତାକୁ ଛଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାକୁ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀରତାର କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ଅସ୍। ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ କହିଲେ ହବନି ଯେ ସିଏ ତ ଖାଲି ଭୁଲ ବୁଝିବ ଆଉ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ନୋ, ଦ୍ୟାଟ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ଅସ୍। ଆମକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କମି ଅଛି, ତାମାନେ ତାର ସେତିକି ଫୋର୍ସ, ସେତିକି ପାୱାର, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବକୁ ଜଗେଇ ପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ ଆମ ଭିତରେ ଅନବନ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେହି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନବନ ହୁଏ, ଆମେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ କହେ, କାହାକୁ ମିତ୍ର କହେ, କାହାକୁ ଆମେ ଆଦର କରେ, କାହାକୁ ଆମେ ଅନାଦର କରେ, ଘୃଣା କରେ। ହ୍ୱାଇ? କିଏ ସେଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ସେଇପରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ପ୍ରକୃତିର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ମନ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି, ମନ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆପେ ଆପେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି?
ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ? ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ମଜି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପର କାରଣକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବି ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୁଁ ହଉଥିବା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏଇ ଥଟ୍, ଏଇ ଇମୋସନ, ଏଇ ବଡି ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ଆମେ ରହିଥିବା, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ତ ମା ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବାଇ ଆନ୍ ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ସେଇ ଅନ୍ତର ଯୋଉ ମନୋଭାବଟି ରହିବ, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଆନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଫ ହାରମୋନି, ସିଏ ତିଆରି କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ହାରମୋନି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ହାରମୋନି ନ ରହିଲା, ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବଟିକୁ ପୋଷଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ କଥାଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇ ଆଧାରଟି ଭିତରେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଣିପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକି ହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ କରିପାରନ୍ତା। ଯଦି କିଛି ଡିସହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦାୟୀ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଯୋଗିକ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖୁଛି, ନ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ବୁଲିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ। ଯଦି ଯୋଗିକ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାଟି ଏଠି କହିଲି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସେଇଆ। ଆମେ କଣ ଖାଲି ପାଠଚକ୍ରରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବୁ, ପରିବାରରେ ରହୁଛେ, ପରିବାରରେ ଅନବନ ହେଇଯାଉନି? କାହିଁ ଅନବନ ହଉଛି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ। ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆସିବ, ସେଇ ହାରମୋନି, ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ହାରମୋନି ବନେଇ ଦବ, ତିଆରି କରିଦବ ସେ। ଆଉ ଯଦି ଭିତରୁ ସେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି ରହେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ, ଛଳନା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଡିଜାୟାର, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଧସେଇ ପଶୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ସେ ଯାବତୀୟ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ତ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ହାରମୋନି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେ କେମିତି ଆସିକି ପୁଣି ଏକତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ କେମିତି? ସେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି, ସେ କଥା ମା କହିଲେ। ମା କହିଲେ ମ୍ୟାଟର କୋଉଟା କରୁଛି? ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଯାହାକି ହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ କରିବ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହାରମୋନି, ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତିକା ଟିକିଏ ଅପ୍, ଟିକିଏ ଡାଉନ୍, ଟିକିଏ ଅପ୍, ଟିକିଏ ଡାଉନ୍, ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଲେସନ। ସେଇଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆହୁରି ଇନ୍ସପିରେସନ ଦେବେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ବଢାବା ଦେବେ, ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜତେଇ ଦେବେ। ତୁ କଣ ଫୁଲ କି? ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଯୋଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯଦି ଡିସହାରମୋନିୟସ ସିଚୁଏସନ କୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ, କି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅନବନ ହେଇଗଲା, କି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ହେଇ ପଡୁଛୁ? ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କଲିଗର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସୁପରିୟର ବସ୍ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀକୁ ମିସବିହେଭ କରିଦେଲେ, ବା ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ କରିଦେଲେ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇକି ରହିଛେ, କିଏ ପରିବାରରେ, କିଏ ସମାଜରେ, କିଏ ସଂଗଠନରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ରହିଛେ। ଯୋଉଠି ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟେ, ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ ନା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଡିଭାଇନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଉ ମାନେ ଅତିମାନସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ହେଇନଥାନ୍ତା। କେତେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ କେତେ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥିଲେ ବି ଆଶ୍ରମରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଅନେକ ସାଧକ ଯୋଉମାନେ କିଛି କିଛି ଆହୁରି ହାୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସକୁ ନେଇକି ରହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ ବହୁତ ଦୂରୁହ। ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଉଠୁଛି ନା, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଉଠୁଛି। କେତେ କେତେ ସବୁ ଅଚେତନ ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିବେ, ରିଭିଲ ହେବେ, ତ ରିଭିଲ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସହଜରେ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ପାୱାର, ସେତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ, ସେତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ସେତିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇଡ ଗୋଟେ ସିନସିୟରିଟି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇଡ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର, ଏତିକି ସବୁ କେତେ କେତେ ସବୁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତିଆରି ହବ, ଇଏ ଆମକୁ ପୁରା ହାରମୋନି ତିଆରି କରିକି ପୁରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହାରମୋନି ଭିତରେ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ଫଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଲେ ନାହିଁ। ନା, ଏଭ୍ରି ଫଲ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଏଠି କୌଣସି ଘଟଣା ସଂସାରରେ ଘଟୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ଯେ ପତନ ପାଇଁ କିଛି ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ନଉଛି। ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହାକି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ, ସବୁ କିଛି ମୁଭିଂ ଫରୱାର୍ଡ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଏବେ ପଢୁଛେ, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଆନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଆମେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାନି ଯେ ଓହୋ
ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସବୁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ କଣ ଆଉ ଏଇ ଯୋଗ କରିବା ଇଏ କରିବା ନା ଆସିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ସବୁ କାନରେ ଆସି ପଡୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଥିବା ବହୁତ ଜିନିଷ, ମୁଁ କରୁଥିବି, ଆପଣ ମାନେ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ହବନି? ଆମେ କଣ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି? ଆମେ କେହି ଦିବ୍ୟ ହେଇନି, ଇଏ ହବ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଏଠି ବସିଛେ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହାରମୋନି ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶ୍ଚାତପଦ କରେଇଦବନି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହାରମୋନି ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଆମକୁ ସେ ପଛକୁ ଠେଲିଦବନି, ଆଉ ଆମକୁ କହିବ ନାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଗକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର। ତ ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇନ ହ୍ୱିଚ ଅଲ୍ ୱାନ୍ ଡଜ୍ ୱିଲ୍ necessarily be the best thing that could be done in those particular circumstances. Ma तो हाँ एठी मा कहउचंदी जे it is in fact by an inner attitude which creates an atmosphere of harmony, progressive harmony in which all one does. सेई क्षेत्र रे एमिति जो एटीट्यूड जते बेले परफेक्ट आसीबो एवं सेई भितरे गोटे हार्मोनी रो एटमॉस्फेयर को से क्रिएट करई देबो। को प्रकार ना प्रोग्रेसिव हार्मोनी सेई क्षेत्र रे कोन घटिबो? इन व्हिच ऑल वन डज, सेठी जहा भी जणे करिवो, इन व्हिच ऑल वन डज, ऑल जहा भी जणे करिवो will necessarily be the best thing. सेठी जहा भी घटी जीवो, जो कार्यटी हे जीवो ताहा ही सबुठारु सर्वोत्तम कार्य, बेस्ट थिंग दैट कुड बी डन इन दोज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। सेई निर्दिष्ट परिस्थिति रे जहा करा जाई पारिथांता, जेते जेते ऑप्शन थिला एटा हबो बा न हबो, जदि हबो को पद्धति रे हबो, जणे कार्य करिवो बा न करिवो, जदि करिवो को पद्धति रे करिवो, ए सबु जो ऑप्शन थिला मल्टीपल ऑप्शंस ता भीतर गोटे घटना तो घटिबो ना, आइदर हबो बा न हबो, जदि हबो गोटे प्रोसेस रे हबो। तो जहा घटी जीवो ताहा ही बेस्ट थिंग, ताहा ही बेस्ट थिंग, सेई मुहूर्त पई ताहा ही बेस्ट थिंग। तापरे मा कहउछनी एंड द आइडियल वुड बी एन एटीट्यूड complete enough for the action to be spontaneous, dictated by something other than an outer reason. एठी आसिला कोन थिबो? मा कहउछंती and the ideal would be an attitude complete enough. एठी किंतु कोन आइडियल टी आदर्शगत स्थिति कोन गोटे रहिथिबो ना, आइडियल would be an attitude complete enough, गोटे एमिति गोटे एटीट्यूड मनोभाव टे रहिथिबो जहा कि पूरा परिपूर्ण हे किथिबो, यथेष्ट रूपे परिपूर्ण हिथिबो। कोउथि पई? फॉर द एक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कार्यटी स्वतः प्रभुत भाबे हबो। मु ए कार्यटी को एथि पई करूची जे केमितिका मोआरी के लाभ पळे आसीबो। मु ए कार्यटी करूची ना, मते गोटे दायित्व दिया हला, हां हां मु ए कार्यटी को दायित्व नेली तो ठीक अछि, ताले मते जेमति लोक सब प्रशंसा करिवे। मु ए कार्यटी करिवि तो हां हां ठीक अछि, मु जेमति लोकन को नोटिस रे आसीबा जे मोर केते कोन स्वार्थ रहिबो ताको सेटाको देख। ए सब गुडा कोन? ए सब आउटर रीजन, ए सब गुडी सब आउटर रीजन, बाह्य कारण जो गुडी को हमकु प्राय कोन करंती से स्पॉन्टानिटी रु हटेई करी, माने स्वतः प्रवृत्त भाव रे मु गोटे कार्य करला, मते दिया गला गोटे बैग रु नेकी तू हमको जागा रु नेई करी मंदिर रा गोटे बाक्स थुआई कि से बाक्स रे नेई करी तू कोन करिवु 50,000 टका नेकी रखिउ, मते कुआ गला हमको जगह नहीं रखिबू, कई सिटी ना तू कहले पकई देई पळे आसु बाक्स रे, मते कुआ गला। एमिति एमिति नाही सिस्टम नाही, केना मनुष्य से स्टेज को जाइबे कि एते माने फ्रीली दिया जबो। तसे गोटे गोटे गां अछि, हमें सुनिबा गोटे गोटे गां अछि जोटी चाबी पड़ेनी, लोकन भीतर एते विश्वास, चोरी नाही सेठी थाए। किंतु आमे जो स्थिति रे रहिजे, गोटे म कहू जोटे उदाहरण को माने करे एंती गोटे सिचुएशन आसिला, मते जने कहिबो जे तू नेकरी तुमको दिया गला, तुमे 50,000 टका ए जगह रो नेकी समको बाक्स रे पकेबो जोठी केही देखु नांती। मु कोन करी? मु हम 50,000 पकेबो कहि केही तो देखु नांती, मु एबे 10,000 मो पॉकेट रे पके देले असुविधा कोन अछि? केही तो देखिबेनी, गणिबेनी, केही पचारिबार भी नाही, मु पके देबी। स्पॉन्टानियसली जो कार्यटी मो द्वारा हबार थला, मु जदि स्पॉन्टानियसली कार्य करिथांती विदाउट माने बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी आउटर रीजन कोन आसला? मोर लोभ, मोर स्वार्थपरिता, मोर गोटे धन प्रति गोटे आसक्ति,
सब गुड़िक मत माने इंड्यूस करेला मत छाड़ को मत टाणी देला जे तू एमती का कर दउनु तो तो कहीं देखिबार नहीं कर दे तू मत प्रेरणा देला से फुटरू तो स्पॉन्टेनिटी जोटा कौन थिला मु जाई के डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कहा थोर इन्फ्लुएंस न होकरी सीधा जो कार्य कुहागला से कार्यटा को चुप किना जाय थांदी से टंका को आनी से बाक्स रे पकई देबा कथा सीधा सीधा स्पॉन्टेनियसली किंतु कार्य कौन हेगला कार्य आउटर रीजन द्वारा इन्फ्लुएंस होला से कथाटी मा कहउचंदी मा कहले एंड द आइडियल वुड बी एन एटीट्यूड कंप्लीट एनफ फॉर द एक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डिक्टेटेड बाय समथिंग अदर देन एन आउटर रीजन आउटर रीजन द्वारा से डिक्टेट हो नथो कने आउटर रीजन हेले से कहबो 10,000 तू रखे अदर देन बाय समथिंग से समथिंग किए सेही होचंदी मांकर डिक्टेशन सेही होची हमको मार्गदर्शन आसीबो पढिबा आउटर रीजन इन्फ्लुएंस समय हेला हां समय हे गेलानी ठीक अछि हमें वर्तमान एठी रखिबा हमें पुणी आसंता थर को एठी पुणी आलोचना करिबा कने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आउरी अनेक तो अछि मां का निकट कृतज्ञता जणैबा ए प्रार्थना सहित जे मां हमको ए स्वाध्याय आलोचना माध्यम रे हमको मध्य मार्गदर्शन मां दियंतु आमे माने हमर प्रत्येक क्षण रे आमे मां को मने पकई मांकर सेही मार्गदर्शन कोन से प्रकार बाह्य कारण द्वारा आमे निर्देशित न होइकरी डिक्टेट न होइकरी मांकर मार्गदर्शन रे आमे जीवन रो प्रतिटी मुहूर्त को आगक नै पारे ए प्रार्थना सहित आज आलोचना एठी रखिबा बंदे बात।